Balma aw bisimila ka émission Jeunesse Move kɛnɛ kan. Bi an bɛna vidéo min yira aw la, o vidéo in ye an balimamuso dɔ de y'an wele ko kibaruya dɔ b'a bolo a bɛ fɛ k'a lasi. Donc an ka jɛ ɲɔgɔn fɛ an ka taa kibaruya in lamɛn. Merci. Ansu. Ansu, ça va? Salam alaikum, n bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo. Ne tɔgɔ Nɛnɛ Saturu Kanute, ne bɔra Kayi, mais maintenant n bɛ Bamako yan, n sigilen bɛ yan. Donc ninnu sera ma bi a ma kɛ ma basi ye. Et donc kuma caman bɛ ne kun kan bi, ko caman bɛ ne kun kan mun tɛ réseaux sociaux ko ye. Et ne ba banna. Donc n b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ déjà aw ka dugawu k'a ye, Ala k'a dayɔrɔ sumaya. Ne b'a dɔn bi tɛ ne kumadon ye, mais ko tɛ digi cɛ kɔnɔ b'a la. Mais a ma fɔ i ka cɛ a kɔnɔ la fana quoi. Voilà, bi tɛ ne kumadon ye mais trop c'est trop. Il faut que n ka kuma. Et bi kuma bɛ mɔgɔ min kan, bi kibaruya n ye minnu mɛn a bɛ mɔgɔ min kan. N tɛ se ka n da delen to ka sɔrɔ ma kuma. Donc o de don. Donc i n'a fɔ i yɛrɛ i présenté cogoya min na Nɛnɛ Saturu ka bɔ Kayi. Donc maintenant i da sera kuma yɔrɔnin dɔ ma mun ye kuma yɛrɛ bakurunba ye. Donc a bɛ jɔn kan, kuma in yɛrɛ bɛɛ bɛ jɔn kan, i tɛ don a détail la i ka information di tɔw ma. Bon ne ni Iba Wanne kun furulen don. Furu sara il y a à peu près 1 an. Mais apparemment ne fɛ ni ala ye furu da, ala ye furusa da. Donc ni ko mun kɛra n'a banna o y'a bannen de ne bolo. Mais depuis dugu jɛra, en fait an yɛrɛ bɛ k'an préparer ka taa ne ba ka tile 40 sarakabɔ la. Mais bi kuma dɔw nana, kuma in ye n touché trop. Ni ne ma kuma bi, wallahi bilahi ne ba su bɛ wuli a bɛ kuma ne fɛ. Parce que mɔgɔ ingratitude, ni ne ma kuma bi n bɛ kɛ ingrat de. Et dans ma vie n bɛ fɛn fɛn ɲini Ala fɛ, Ala kana mɔgɔ ka ɲuman to n kɔnɔ ka sɔrɔ n m'a fɔ. Et mɔgɔ min ka ɲuman minɛ, n bɛna mun ka ɲumanya fɔ bi o ye Sidiki Jabate de. Ne ni Iba farala il y a 1 an. Et janvier passé de kun b'a kɛ 1 an ye. Ne ni Iba farala an ma fara ko ɲuman na. A ye ne bila cogo min na Ala b'a dɔn, kira b'a dɔn, fo ka issue ko don a la. Su kolenba mɔgɔ min donna ne jigi kɔrɔ o ye Sidiki Jabate. A fɔlɔ a ma kɛ cɛnimusoya kama, a ma kɛ tɔgɔ ɲini kama, a ma kɛ fosi kama, a y'a kɛ Ala kama, kira kama. Ne bɛ k'a fɔ ni den cɛ a y'a k'o de kama, ne den fitinin de bɛ n bolo. Donc an bilala ɲɔgɔn na su fɛ vers 3h du matin. Donc a ko n ka bɔ ni den fitinin, o y'a sɔrɔ ala ma 1 an et demi sɔrɔ a bɛ n bolo, a man kɛnɛ. A ko ok ko n ka bɔ, n ko problème t'a la. Sauf que ne tɛ se ka bɔ, c'est pas comme si ne ni n ka valise ne nana n bɛ taa an ka so minɛn moitié, presque moitié ye ne ta ye, moitié ale ta ye. À 3h du matin e t'a dɔn côté financière ne bɛ position min na, su fɛ ni den i bɛ taa min. Donc a yɛrɛ bɔra ka huissier bila ka na, ko a y'a ka huissier bila ka na ko voilà an ye nin ne ta ye, nin y'ale ta ye, nin ne ta ye, nin y'ale ta ye. Donc ko n ka taa. Bon n tɛna se ka don détail bɛɛ la parce que ni mɔgɔ ko k'i bɛ i fari yɔrɔ bɛɛ tɔgɔ fɔ i b'i yɛrɛ neni. En tout cas huissier bila ka na. Sauf que en même temps n bɛ ka kuma dɔw mɛn ka kɛ i n'a fɔ ne ni Sidiki bɛ ɲɔgɔn dɔn Iba de kɔ kan. Non, Iba de ne ni Sidiki jira ɲɔgɔn na. An tun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ caman. Ale de y'a yira n na. Sidiki m'a toujours respecté. Et Motara fana bɛ yen n'o ye Sidiki ka petini ye, n'a bɛ ɲɔgɔn dɔn très bien. An ye école kɛ Tomingorobugu ɲɔgɔn fɛ. N'olu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn. Donc ne bɔra ne parents cɛ, comme n y'a fɔ kuma daminɛ la cogo min na, ne bɔra Kayi de. Ne parents cɛ, ne ka soutien. C'est vrai que n balima wɛrɛw bɛ yan, mais mɔgɔ depuis ne 18 ans ne nana ne ka furu ka den sɔrɔ ko ne ka tila ka mɔgɔ wele ko n bɛ taa sigi o kan, a cɛ man ɲi. O tɛ o maloya bɛ ne la, fierté bɛ n ma o la quoi. N tɛ se k'o kɛ. Donc après n kɔrɔmuso wɛrɛ tun bɛ yan, o ye n cousine ye. N y'o bila n ko n t'a dɔn n bɛ Sidiki lasɔrɔ cogo min na. Donc a ye Sidiki lasɔrɔ n ye parce que ale bɛ bɔ su fɛ boîte ni fɛnw ka d'a ye. A ye Sidiki lasɔrɔ n ye, ni Sidiki ye kumara téléphone na. N ye kuma ɲɛf'a ye parce que n t'a dɔn n b'a ɲɛfɔ mɔgɔ min ye. Iba ni minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛɛ ye n ku u jugu ye parce que a caman ba tun bɛ yɔrɔ in na. Iba bɛ ka na bɔ, mɔgɔ si ma sɔrɔ u la mun b'a fɔ Iba i den de bɛ yan, i den ba de bɛ yan.
to au moins dugu kɔni ka jɛ i bɛ sɔrɔ k'a kɛ tan ma kuma tiɲɛ na oncle dɔ bɛ yen o nana olu ye n dɛmɛ ka pour que n ka se ka taa donc après ni Sidiki kumara ni ko n bɛna a bɛɛ fɔ quoi mais j'ai les émotions je peux pas j'arrive pas Sidiki nana a ye na sigi a ye kuma min fɔ n ye a bɛ ni Ala de cɛ a ye dusu sumaya kuma fɔ n ye hakɛ to ne tɛ se kuma la a ye n dusu sumaya don n den kama ne bɛ fɛn caman to yen ne b'a kɛ n den de kama dɛ Iba ye kumara depuis le début n tɛ ka kuma fɛn kelen pe dɔrɔn de kama n tɛ ka kuma k'a fɔ ko n bɛ siran n tɛ ka kuma k'a fɔ ko Iba ka kuma fɔta bɛɛ ye tiɲɛ de ye ne ma n bɛ ka n ban ka kuma o si tɛ n den nin dɔrɔn kama mais ne bɛ mun fɔ Iba ye ne ye jeli de bɔn Iba ye a banna ne fo n'a sɔrɔ ne n'ale den ne n'ale jeli de tɛ dudu veine kɔnɔ n'o sen jɔlen don o bolo jɛlen don ne n ta di Ala ma donc pour être bref Sidiki n ye Sidiki wele Sidiki ye dusu sumaya kumaw fɔ n ye a mana n ka secours la parce que fɛko kuma don parce que a bɛ fɛ ka profiter parce que ou bien a bɛ fɛ ka mal kɛ Iba la a nana de comme i yɛrɛ b'a ka interview bɛɛ kɛ ko Sidiki ale frère ye mais ni e y'i muso n'i den bila kɛnɛ ma ni e frère ye o dɛmɛ o kuma bɛ min bi u b'o transformer k'o kɛ fɛn parce que maintenant u b'o ranger k'o fɔ dɔrɔn u b'o transformer k'o kɛ ko wɛrɛ ye Sidiki n tɛ galon tigɛ Sidiki ye ne loger et bien même wallahi il m'a bien logé ni ko n b'a remercier dɔrɔn wallahi n bɛ danga de don a la dɔrɔn parce que fɛn tɛ n bolo n t'a dɔn n b'a remercier cogo min na Ala dɔrɔn de bɛ se k'a sara ye a ye loger a ye so ta k'a fɔ nɛnɛ i ni den e den ye ne den de Iba ye ne kɔrɔkɛ de ni e ye ne bila Iba e dɔgɔnin e yɛrɛ ka kuma e ka jeli n'o ye ne ta ne bɛ se ka mun kɛ k'a remercier kɔ a ye na loger a don n fa tɛ n kɔrɔ n ba tɛ n kɔrɔ n somɔgɔ fosi tɛ yan ni den an taara a y'an bila so kɔnɔ minɔgɔ m'a minɛ kɔngɔ m'a minɛ fosi m'a minɛ an ye 1 mois kɛ ten fɔlɔ a ko nɛnɛ i b'i ka so Iba ye ne kɔrɔkɛ de ye n'i bɔra Iba fɛ yen i kana kuma mais i b'i ka so a ye n dusu sumaya n ma fɛn fɔ fo 1 mois tɛmɛna ten interview bɔra OM comment on appelle site dɔ bɛ OM voilà olu nana ka kuma après o ko taara de loin après n y'a dɔn k'a fɔ Iba de yɛrɛ ye olu wele ka kumaw fɔ i ma ye n ma kuma jeli in kama n ye halisa n y'a bɛɛ to yen a ka passer jeli in kama n'o ye n den n y'a bɛɛ to yen a ka passer ani n ba Ala ka hinɛ la a n'o kumakanw kama n y'a bɛɛ to yen a bɛɛ passera ten tɔ kana kalo 2 tɛmɛ kana kalo 3 tɛmɛ fo n ka n ka yɔrɔ sɔrɔ fo n ka yɛlɛma ni Sidiki bɛ ne ka so ne bɛ so min kɔnɔ bi n filɛ nin sigilen yɔrɔ min na ni n wolodennin ni cɛ a tɛ so in yɔrɔ dɔn n bɛ n kali Ala de la a ka bon n ka kalili ma Sidiki tɛ so in yɔrɔ dɔn fo bi mais ni fɛn o fɛn ko bɛ na a y'o de fɔ mais ni fɛn o fɛn ko bɛ na ne den ko o ko b'a la a jɔlen bɛ n'a ye ɲinɛ y'a san 1 de pour que ka mankan éviter n tɛ Iba ne ni Iba nin y'a san 1 de n'a bɔra un moment problème tɛmɛna ni OM kelen in na après an taalen tribunal ni fɛnw na a ye ɲɔgɔn ye o dɔrɔn na sinon san 1 ne ɲɛ ma da Iba kan ne yɛrɛ ta ye 1 mais o san 1 pour que ka problème éviter ma Iba n'a den fara dɛ Ala de bɛ yan ma Iba n'a den fara mais a n'a den ɲɛ ma da ɲɔgɔn kan ma nɔnɔ ko exiger la ma jiko exiger la fɛn de ko den fɛn na n yɛrɛ bɛ n débrouiller n yɛrɛ ye ani ne bɛ terimuso yɛrɛ tɛ ne bolo a bɛɛ balima de fɛn bɛ ne bolo parce que u ye n soutenir cogo min na n t'a dɔn ni ko n b'a fɔ dɔrɔn n bɛ dɔɔnin bɔ a la ka Bamako fo Paris fo Kayi ni ko n bɛ dɔ fɔ dɔrɔn n bɛ dɔ bɔ a la terimusow tɛ tuguni quoi parce que balimaya rôle le ta ni balimaw bɛɛ de ye n soutenir donc grâce à Dieu ne den ma minɔgɔ a ma kɔngɔ a un an ye ani a fa ma ɲɔgɔn ye peut-être mentalement n t'a dɔn n'a bɛ jouer a kan mais en tout cas a fɛrɛbɔlen kɔni don et Dieu merci
donc n'u ye o ɲumanya de ta bi k'u b'o o kɛ ka Sidiki Jabate bisigi franchement ni ne ma bɔ ka kuma dɔrɔn Ala bɛ jiginna parce que ne tɛ se k'a to ne kama mɔgɔ ka ɲumanya ka k'i bolo tɔgɔtiɲɛ ni ko sugu dɔw ye. Ok, Nene, quel message tu as adressé maintenant aux Maliens et surtout mɔgɔ minnu bɛ k'i tɔgɔ tiɲɛ réseaux sociaux kan? Bon, kuma min bɛ ne bolo ka ɲɛsin Maliens ma n bɛ commencer Iba la. Ni ne ko ne bɛ kuma n ye kuma dɔ mɛn par rapport ne ni Iba ba ka situation kan. Kuma bɛɛ la o ye n choqué dɔɔni mais ni ko n bɛ n ka ɲumanya fɔ n bɛ n ka baraji tiɲɛ. Mais fɛn mun tɛmɛna ne ni Iba a n'a ba cɛ Ala b'a dɔn kira b'a dɔn. Sinon ne ba banna a tile 40 ye jeudi ye inchallah Iba ma ne wele karisa sabi kɔrɔ a ma se yen Ala fana b'a dɔn kira b'a dɔn Iba kun bɛ ne ba bolo fila kɔnɔ cogo min na aw ma ya donc Iba ne bɛ mun f'i ye dɔrɔn Ala k'i ba mɛn i kɔrɔ Ala k'i ba mɛn i kɔrɔ Ala ka dili mɛn i kɔrɔ halisa sinon après n bɛ mun f'i ye ne ka dayɛlɛlen dɔ i ye dɛ i den de ye 5 ye ma deli k'i empêcher k'a lajɛ n tɛ n'i empêcher fo ka diɲɛ wuli donc quand tu veux i b'a ye ne tɛ se k'o kɛ Ala de y'o kɛ Ala d'aw jeli kɛ kelen ne m'o kɛ Ala de y'o kɛ donc ne ka dayɛlɛlen b'i ye tuma o tuma ka di ye mun ye malien tɔw ta ye ne bɛ mun fɔ bon de base ne tɛ réseaux sociaux kan bon n bɛ tɔgɔ tiɲɛ wa stariya de ka d'a ye wa a bɛ tan mais n tɛ réseaux sociaux yɛrɛ kan mɔgɔw tɛ n ka fɛn ye réseaux sociaux kan fo ni mɔgɔ min taara kuma dɔ fɔ n ye k'a bila a kan a bɛ n choqué fana ne b'a ye généralement n'u y'a fɔ n ye je suis obligée n tɔgɔla kuma de don n bɛ yɛlɛ ka taa lajɛ musow de ka kuma ka ca musow de ka critique ka ca a kana kɛ girl power ye mais san'aw ka mɔgɔ accuser aw bɛ kuma ɲini ka kuma tiɲɛ dɔn donc n'o kɛra c'est pas obligé que mɔgɔ ka ne défense ta mais a ye kuma ɲini aw ka kuma tiɲɛ dɔn san'aw ka kuma parce que ne b'a dɔn aw bɛ nin temps baden mun ta ka mɔgɔw critiquer ka nɛni ni fɛnw kɛ a stress ka bon aw ma donc ne bɛ mun fɔ malien tɔw ye ne tɛ internet kan j'ai jamais voulu être une personnage public ça m'intéresse pas mais ne ka vie privée yɛrɛ ka étaler tan réseaux sociaux kan ça me plaît pas mais n'a ma ɲa a kɛra ni parti kelen a décidé ka an ka vie étaler mun ka d'a yɛrɛ o de étaler parce que voilà i ka tiɲɛ ani tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ kelenw tɛ i ma ya et puisque a étaler la a y'a ɲini san'aw ka parti kelen ta ni ne siɲɛ fɔlɔ de ka kuma mɔgɔ caman fɔ Nɛnɛ a dit ça Nɛnɛ a fait ça wallahi billahi ma deli ka kuma ni ye siɲɛ fɔlɔ de ka kuma aw de ye siɲɛ fɔlɔ ye k'an justifier ko la et ko mun don et ça me tenait à cœur voilà o de y'a kɛ n ye justifier aw ma ya donc n'aw ma ɲa mɔgɔw y'u ka problème bila aw kana fankelen ta kɛ quoi aw b'a ɲini ça fait 1 an que don o don ne de bɛ ka fɔ mais en 10 ans de mariage en 10 ans de relation et 6 ans de vie commune aw fana kan k'a dɔn nkalon mun ma ye o bɛɛ kɔnɔ tile 2 farali o sɔn bɛɛ bɛ ye muso la cogo di dans la vie il faut réfléchir aw ka kow tiɲɛ ɲini aw ka kow tiɲɛ dɔn san'aw ka kow juger o de ka ɲi voilà donc mɔgɔ sinon mɔgɔ tɛ ne ka vie dɔn dɛ ni mɔgɔ tɛ Bamako terimuso tɛ n bolo ni mɔgɔ minnu depuis toujours ni minnu b'a la n'olu kelenw de b'a la depuis Kayi fo Bamako fo Faransi ni mɔgɔ kelenw de b'a la donc a ye essayer ka ko dɔw ɲɛɲini aw kana don fɛn dɔw la aw tɛ mun dɔn donc kuma laban mun yɛrɛ bɛ n bolo k'a fɔ n b'o adresser Sidiki Jabate la Sidiki Jabate malien n'o b'aw ma dugu la Sidiki ye ne loger a ye n nourri Ala k'a sara Ala ka mɔgɔ d'a ma mun b'a ɲɔgɔn ka ye mun b'a den nadon a kɔfɛ parce que a ye mun kɛ ne ye o sumalen bɛ ne si ma ne den ta
ni y'o fɔ dɔrɔn n bɛ dɔ bɔ a la donc ala k'a sara halisa ne b'a fɔ aw maliyɛnw ye aw k'an dɛmɛ ka Sidiki Jabate remercier ala kana jugu sa la halisa ala ka janfa fɛn fɛn ɲɛsinnen b'a ma ala k'a bɛɛ bɔ a kan ba i y'a mɛn k'i bɛ jɔ janfa la a sirili ɲɛna de sinon Sidiki ye ne bibi na n b'a fɔ n teri ɲuman de don n kun b'a fɔ a kun b'a fɔ a yɛrɛ ka kuma b'a fɔ mamuso par rapport à Iba ko mo tɛ a kɛra n teri ye maintenant a kɛra n balima de parce que mɔgɔ mɔgɔ kɛra ne ka cɛmanin kelen fɛ ne t'i i tigi sara sɔrɔ a y'a la don wa a bɛ ka continuer k'a la don donc ala k'i sara mun ye Iba yɛrɛ ta ye halisa ala k'i sara halisa ala k'i sara ala ka hɛrɛw yɛrɛ k'i ye halisa mais i ka ne tɔgɔ bila merci beaucoup. Merci beaucoup. Bi an kun ni Nɛnɛ bɛ ɲɔgɔn bolo a dan sera a ka kuma damadɔ ma minnu bɛ ka accuser réseaux sociaux sanfɛ ni kun y'ale ka message ye ka adresser malien bɛɛ lajɛlen na et surtout à Iba One son ex-mari. Merci beaucoup. Aw k'an bɛn ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. Restez sur notre chaîne. Merci beaucoup.